Wow! Wow! Eh! Oh no! Bro, no, zero na. Sira na yung castle nyo. Gawin natin. Meron ako ng car. Ano Tumba na? Isang car. eh. Bilisin natin car, baby. Dali. Akin na yan. Ano na? Huwag mo tanggalin. Apat gawin natin para matibay. O, dalawa. Ganda to, ganda. Pagandahin natin. So funny. So funny. Are you funny? Ikaw na tigabot ng ganito. Oh. How? Oh, holy Carabao. English ka? Wow! English yarn? So funny. Ikaw taga-abot ni Papa nak. Ikaw taga-abot ni Papa ng ano? Yan. What? 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 Grabe siya. What? Abe, kaya yan, Papa? Kaya nga daw yan ni Papa. Kaya yan. Kaya yan ni Papa, si Papa pa eh. Si go Papa. Yay, Go Papa. Papa. Go. Hindi, Papa mahaba. Papa. Yan na, hindi Papa mahaba. Papa. Opo. Papa. Kasi, Papa. Papa. pagdudong natin yan. Oh. Wait lang, kay... Dito maayos oh. Ayun oh. Wait lang. Oh. Ay, ikaw din. Siya daw maglalagay. Wow. Wow, help Papa. Wait lang, hindi na yan. Tama na yan. Tama na yan. Dito naman oh, may iksi. Oh, good. Sira yung building natin. Castle yun eh. Kasi one, Opo. the car, Opo. car one, Yes. Yan is car. Big dump truck ata yan eh. the car, Car pala yan. Ano ba to? Ano po, hindi car eh.